السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركات الجدد، أهلا بالمشاهدات الجدد واللي ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس ليصلها الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui ne se sont pas abonnées, qu'elles s'abonnent. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de nouveaux. Aujourd'hui, on va faire une glace. Elle est très très bonne, pas trop sucrée. اليوم بإذن الله نديرو glace جاية بيض ذوقين مع القرمشة. وصفة جيدة وإن شاء الله هي سهلة وغير مكلفة. Alors pour la glace, elle est facile, économique, avec des ingrédients qu'on a à la maison. La première couche, j'ai mis du chocolat noir. Je suis fan de chocolat noir. Pour ceux qui aiment le chocolat au lait, qu'elles mettent le chocolat au lait. أول طبقة درت شوكولا سوداء لأني من محبي الشوكولا السوداء، ورجالة الحلاوة ما تجيش حلوة بزاف. مقادير بسيطة ونكتبهم في صندوق الوصف. عندي 150 غرام شانتيي، يعني ديروا كاس كبير شانتيي بودرة. عندي هذا أوريو أو هذا ما عندنا ماكسون، درت ماكسون فتت وخشين. عندي 120 شوكولا سوداء وديروا الشوكولا اللي تحبوا. عندي 200 غرام كريمة كثيفة يعني وكاس حليب كبير القيس تاع لاشانتيي، شوية جوز للقرمشة أيضا. واللي ما عندوش الكريمة هذه يحط في مكانها زوج ياغورت طبيعي غير محلى. Les ingrédients, j'ai 150 grammes de chantilly poudre avec c'est un grand verre avec un grand verre de lait bien frais. J'ai mis le lait au congélateur pour 10 minutes ou plus. Et je fais monter la chantilly. Après, je rajoute la crème épaisse, crème fraîche épaisse. نطلع هذيك الشانتيي مع الحليب بارد جيدا. كنت حطيته 10 دقائق، أكثر من 10 دقائق في المجمد، وراني نكتب المقادير في صندوق الوصف يعني، وننصحكم تجربوها. وإذا ما عندكمش الكريمة هذه الطازجة الثقيلة ديروا زوج ياغورت طبيعي. Vous pouvez remplacer la crème fraîche épaisse par 2 yaourts nature. Je rajoute la crème et je fouette encore. Après, je partage la chantilly. Je prends les 2 tiers auxquels je rajoute du chocolat. هنا قسمت هذيك الكريمة لثلثين، نخليها باش ندير فيها الشوكولا، والثلث بعدين نضيف له نكهة الكراميل وعلبة فلون كراميل. هنا
أضفت 120 شوكولا سوداء ذائبة، وضيفوا الشوكولا اللي تحبوا. تقدروا ديروا 100 غرام برك، تقدروا ديروا أكثر. J'ai rajouté 120 grammes de chocolat noir et je fouette bien pour incorporer le chocolat. Pour la mettre en première couche dans le moule. Et choisissez le moule que vous voulez. Il peut être rond ou des petits moules ou des petits gabarits. هنا درت الطبقة الأولى هذيك اللي درتها بالشوكولا وخليت فراغ. هي جاتني شوية كمية كثيرة ما درتهاش كل. ونحط عليهم هذاك الماكسون اللي فتتو بيديا وخليت طرف خشان باش يعطينا قرمشة. وعندي شوية جوز أضفته باش ندير طبقة بين لي كلاص باش تبان تجي شكل راقي وتقدروا ديروا أوريو. بعدين نضيف هذيك الكريمة اللي خليت، نضيف لها علبة فلون كراميل ونضيف نكهة الكراميل. Le tiers que j'ai mis de côté, je lui rajoute un paquet de flan caramel et un peu d'arôme caramel, bien sûr. Et on peut mettre l'arôme qu'on veut et et je la mets sur les biscuits pour avoir du croquant et un beau visuel. ونحطها فوق البسكوي هذاك باش يعود عندي مظهر جميل وقرمشة. ونحطها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة للغد ونزينها. يعني وننصحكم تجربوها، راهي لذيذة جدا جدا يعني، وما هيش حلوة كما راني نشوف الوصفات اللي راهم يحطوا فيهم. يضيفوا الشونتي بودرة وفلون بودرة وفلون كراميل، يعني راهي تجي حلوة بزاف. هو الإنسان لما يعمل فلون كراميل وفلون بودرة يفضل تعملوها في كريمة سائلة لأنها مش حلوة باش يتوازن النكهة. هنا بعد ما باتت ليلة في المجمد نزينها بكراميل وشوكولا ذائبة. Après avoir passé une nuit au congélo, je décore avec du caramel liquide et du chocolat fondu. Et j'ai des chocolats que j'ai mis dans des moules et j'ai mis des noisettes dans du caramel. Pour décorer, vous pouvez décorer avec ce que vous avez. Moi, je décore toujours avec ce que j'ai sous la main. وهنا نزين بواش عندي. كانوا عندي هذا الشوكولا زينت بيهم، وحكمت عندي حبات نوازات درتهم في الكراميل
تقدروا تزينوا بكاوكاو، تقدروا تزينوا باي شيء عندكم، او تربيو الشوكولا، او يعني التزيين اختياري ويبقى على حسب الموجود في البيت. ان شاء الله تجربوها وتردوا لي بالخبر وتصوروها يعني، وكاين اللي راهم يجربوا في وصفاتي، وان شاء الله ندير حلقة كاملة على الوصفات اللي حطوهم البنات تاوعي، وان شاء الله كاين دي كلاس اخرين، وفي امان الله.